القسطلاني، أعوذ بالله، شو والبوصيري صاحب البردة، صاحب البردة اللي يحمل البردة، والله تبارك وتعالى شفاه مما فيه ببركة ما فعله في القصيدة لمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندهم إيش؟ كافر. وابن حجر الهيثمي والشعراني صاحب طبقات الصوفية، بنتقل هلا القرن ال11، خلص العاشر. المناوي، الأشعري، الجرجاني القرن ال12 بعدد، هو على فكرة في كتير بس أنا عم بنقي اللي هن بارزين يعني. الزرقاني شارح الموطأ، بقول لك انه شارح الموطأ، بقول لك عنه مشرك. شرح موطأ إمام مالك رضي الله عنه عنده مشرك. من القرن ال13 الزبيدي صاحب شرح إعياء علوم الدين. ابن عابدين صاحب حاشية، والعياذ بالله من شره. أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية في مكة، لا بقول لك يعني إنه من القرن ال14 أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية في مكة. أحمد زيني دحلان itu dikafirin, dibilang. والعياذ بالله. لأنه إيش؟ لأنه الشيخ أحمد زيني دحلان عنده كتاب إيش اسمه؟ فتنة الوهابية، بيحكي كيف دخلوا ماذا فعلوا، والعياذ بالله من شرهم. Karena sebabnya punya mengarang kitab ما خلص. Nih, belum selesai lagi, belum selesai. مطيع الأزهر الأصولي الكوثري عبد الله الغماري وأخوه. Nih Abdullah Al-Ghumari nih, gurunya Habib Hasan Assegaf nih. Oh, Muhammad Alawi Al-Maliki. أكبر دعاة الشرك في هذا العصر. Oh, ini di apa juga ini? Dikabarin juga Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya. Coba ulangin, gedein dong. Ruus. Nih. Gak kelihatan. Suruh dia ngomong lagi, ulangin aja ngomongannya dia mau denger. Oh, bentar, Bib. Bentar. Kok gini? Banyak dikafir-kafirin nih. Inilah mazhab ini. ينشرون كتبه من الصوفية الهالكة، اللي هي الصوفية اللي الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن الصوفية شو قال؟ ما رأيت أقواما أفضل منهم. بعدين شو قال؟ المشرك عزامه علوي السقاف الأشعري، أكبر دعاة أو كبار دعاة الشرك، وله كتاب الإغاثة. هو أيضا من رؤوس القبورية عبد الله الحبشي قال عزام المشرك الضال الأشعري صاحب كتاب الدليل القويم وصريح البيان والمقالات السنية، وله دعوة في لبنان. ما خلى بني آدم، ما خلى عالم من علماء الدين من شره. فهؤلاء nggak disisain daripada ulama-ulama ya, daripada ulama-ulama kecuali والدعوة إليه أو تحسين وسائله وهم في ازدياد. وما ذكر منهم إلا قليل. مين بيه من العلماء؟ إذا ده قليل. Siapa yang disebut ulama kalau gitu؟ هذول اللي جاءوا لنا بالدين وبالحديث. لكن مين علماء الدين لكان؟ ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عبد الوهاب وابن عثيمين وابن باز، هذول الشلة كلها مع بعض، هذول والعياذ بالله هذول اللي هن جماعة جاءوا بس ليش ليفتنوا بين المسلمين. Jadi yang sebut ulama Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Utsaimin, Albani, Bas, itu doangan yang sebut ulama, yang lain kafir. Jauzi. Kan ini jelas ya, Salafi Wahabi ini mempunyai pahaman takfiri, jelas nih dalam kitab ini. Jadi kalau dibilang oh ini Wahabi Salafi ini mementingkan persatuan umat apaan? Dasmu. Gus, Habib tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bilang dasmu, your head. Aliran takfiri ini. Aliran takfiri ini, udah takfiri jelas-jelas takfiri, disebut nama-namanya lagi, bukan cuma golongan, disebut nama-namanya satu persatu. Dasmu nggak boleh, Gus. Tidak boleh, Bib. Yang diperbolehkan itu your head. Bedes. Kasar itu, Bib, tidak boleh, Bib. Your head. Boleh, dasmu itu nggak boleh. Gondes oleh gondes. Berarti secara kesimpulannya gimana, Bib? Sepakat ya bahwa Wahabi sekelas Bin Bas dan di situ juga menyatakan bahwa ulama-ulama yang dari Ahlussunnah ataupun dari ya yang banyak sih Ahlussunnah ya yang dikafirkan tadi. Bahkan negara-negara pun termasuk di situ. Pukul rata. Waduh, berarti ini tidak ada toleransi, Beb, buat Wahabi-Wahabi. Nggak ada toleransi, dan sebab-sebabnya pun tadi, sebab-sebabnya pun mudah, sangat jauh ya. Pertimbangan untuk orang tuh menjadi disebut kafir tuh sangat jauh. Gara-gara menulis kitab Fitnatul Wahabiyah langsung jadi kafir. Imam Ahmad Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Terus yang lain gara-gara apa terus jadi kafir.
Jadi nggak dikupas secara detail ya. Itu perkara fikih atau perkara tauhid, tiba-tiba kafir, kafir, kafir. Dan yang lebih hebat lagi menganggap bahwa Ibnu Taimiyah itu bisa jadi nabi ke-26 ya, Bib. Ya, harusnya yang menjadi syirik dan guru itu ya Bin Bas kalau dalam hal ini. Ya, Revo. Ya, Kok Subhan, menang-menang? apalagi yang mau kita Apalagi tampilkan? level kita ya. Apalagi level kita. Udah nggak ada lah. Udah gitu. Baru. Kemarin aja Barul, Ustadz Barul. Zian dibilang zindik gua sama Altof. Barul, kalau inti hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab terus ketahuan inti menghalalkan rokok, kafir inti langsung dituduh. Oh, kalau aku mending berantem dulu, Bib. Wah, anak buahnya banyak, Gus. Wih, enggak apa-apa sudah. Inti bilang rokok itu makruh, inti bilang rokok itu makruh, langsung kafir inti kalau inti hidup di zaman dia. Langsung masuk dalam kitab itu nama inti ditulis. Bahrul, kafirun, gitu ya, Bib? Apalagi level-level kita ya. Level-level Allah kita mah ya Akbar. dirujak kali kalau buat mengkafirkannya paling jago mereka. Aduh. Nah, tapi memang variannya sekarang tambah semakin kesini tambah semakin goblok, Bib. Rofita begini loh. menyatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat buruk. Ya, itu Rofita. Pasir Kepo tadi gimana? Iya, Revo. Iblis pernah bertauhid. Iblis bertauhid. Terus Sultan Mataram bahwa yang beristiwa gitu. yang di atas arsy itu zatnya Allah. Aduh. kalau Kafi Ali bilang Allah nggak adil. Terus Rofita bentar. bilang Allah punya Bentar. sifat buruk. Kafi Ali bilang Allah nggak adil satu. Terus dalam masalah sodomi, ya namanya terpaksa, boleh darurat sodomi. Allah punya sifat buruk, Allah dimasukkan ke neraka. Astagfirullah, variannya lucu-lucu sekarang. Ya jadi gini, ini sekarang Gus Bolo nih, target utama mereka ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Perkembangan mereka ini dan termasuk aliran dananya termasuk besar untuk perkembangan di Sumatera ini, Gus Bolo nih. Cuman di Sumatera ini kan beda sama di Pulau Jawa. Infiltrasi mereka itu lebih mudah, resistensinya nggak pala begitu kuat, Gus Bolo nih. Kan begitu nih posisinya. Jadi bahkan di Riau itu sudah ada pusatnya ya, di Padi ya, di Riau ya. Pekanbaru. Iya, besar-besaran tuh headquartersnya tuh, markasnya besar-besaran. Markasnya. Itu harus ada perlawanan secara ilmiah. Padahal di sana makanya Ustadz Abdul Somad kan diserang itu juga. Abdul Somad kan Iya. di Riau. Abdul Somad itu. Iya. Harus ada tuh yang namanya kita penyeluhan, memberikan informasi tentang agamanya bagaimana yang sebenarnya. Terus kitab-kitab yang udah dipelintir, bahkan matan-matan hadis yang dipalsukan. Mesti kasih tahu semuanya itu. Supaya orang-orang sana tuh nggak terpengaruh dengan subhat-subhatnya Wahabi, Salafi Wahabi. Karena secara narasi dan secara data, kalau kita bisa memaparkan sebenarnya mereka ini lemah sebenarnya Bipadi. Lemah sebenarnya pemahaman ini. Lemah dong, pemahamannya lemah. Wong mereka bilang onani tidak membatalkan puasa, sedangkan ada hadis Nabi apa? Hadisnya derajatnya hadis qudsi. Asyamuli yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Wa siyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu, mereka itu meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Maka puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjarnya sendiri. Nah sekarang kalau orang onani di tengah hari bulan puasa, berarti kan dia tidak meninggalkan syahwatnya. Kok bisa dikatakan bahwa onani ini tidak membatalkan puasa, sedangkan esensi dari puasa itu meninggalkan makanan, minuman, dan syahwat?